بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة ثالثة ابتدائي. نستأنف مع هذه الصفحة. Nous la page 145. 145. نأخذ الصفحة رقم 145. En haut de la page on a s'exprimer. On a s'exprimer. عندنا عبر عن نفسه بما معناه هنا التعبير. Comme nous le voyons ici, on a des images. Nous prenons la première question. نأخذ السؤال الأول. Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? Qui est-ce? من يكون هذا؟ من يكون هذا؟ أو من تكون هذه؟ إذن qui est-ce? C'est le chaperon rouge. C'est le chaperon rouge. طبعا كما رأينا فيما سبق بأن كلمة chaperon لها مجموعة معاني، منها المرافق الكبير. نتكلم عن شخص كبير في السن، أو نتكلم عن شخص راشد أنه يرافق طفلا مثلا يسمى شابيرون. ممكن أن تعني أيضا بنت، إذا نتكلم عن شابيرون. أيضا كلمة شابيرون من ضمن المعاني التي تعنيها هو الغطاء أو الرداء أو اللباس إلى غير ذلك كالذي ترتديه هذه البنت. إذا طبعا فهي سميت بهذا الاسم. إذا فبالإضافة إلى أن كلمة شابيرون تعني أيضا بنت، فهو أيضا يعني رداء كالذي ترتديه البنت، فهي سميت باسم هذا اللباس. إذا فأصبحت تسمى لو شابيرون روج. لو شابيرون روج. إذا كياس سي لو شابيرون روج. Après on a qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ Qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ Nous prenons la première image et nous posons la question qu'est-ce que c'est? Nous prenons la première image et nous posons la question qu'est-ce que c'est? Bien sûr c'est la forêt. C'est la forêt. طبعا نقول la forêt ونقول أيضا le bois. ونقول أيضا le bois. طبعا le bois هو الخشب. le bois هو الخشب، وكلمة le bois أيضا التي تعني الخشب ممكن نعني بها الغابة. إذن qu'est-ce que c'est؟ نقول c'est la forêt ou bien c'est le bois. Après on a cette image. Que représente-t-elle? ou bien qu'est-ce que c'est? que représente-t-elle؟ ماذا تمثل هذه الصورة؟ ou bien qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ عندما نقول qu'est-ce que c'est المفروض أننا نشير إلى شجرة مثلا بعينها. إذا نقول qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ فنسأل عن هذا الشيء الذي لا نعرفه. إذا qu'est-ce que c'est؟ c'est un peuplier. c'est un peuplier. نتكلم عن نوع من الشجر يسمى peuplier. c'est un peuplier. إذا نتكلم عن نوع من الشجر يسمى peuplier. Après on a cette image. que représente-t-elle? ou bien qu'est-ce que c'est؟ إذا هذه الصورة ماذا تمثل؟ أو نقول qu'est-ce que c'est؟ ما هذا؟ إذا c'est un chien. c'est un chien. إذا نتكلم عن كلب. c'est un chien. c'est un chien. إذا نتكلم عن كلب. إذا هو كلب. Après on a cette image. que représente-t-elle? que représente cette image? ou bien qu'est-ce que c'est? ou bien qu'est-ce que c'est? c'est un rossignol. c'est un rossignol. c'est un rossignol. إذا نتكلم عن دليب. c'est un rossignol. Nous passons au deuxième paragraphe. Nous passons au deuxième paragraphe. Je lis l'heure et je dis il est. je lis l'heure et je dis il est. إذا je lis هذا le verbe lire. أنا أقرأ. je lis أنا أقرأ. l'heure الساعة. et je dis هنا عندنا le verbe dire فعل قال. إذا et je dis وأنا أقول. ماذا أقول؟ il est إنه ثم أكمل الكلام، ثم أكمل الجملة. إذا نقول il est إنه ثم نكمل الجملة. إذا si nous prenons la première image comme nous le voyons، إذا سنقول il est. إذا نقول il est midi. il est midi إنه منتصف النهار.
ou bien il est 12 heures. Il est 12 heures. إن الثانية عشر. ou bien il est midi. إذا غالبا نقول il est midi. Il est midi. إنه منتصف النهار. Après on a la deuxième image. Je lis et je dis il est. إذا كما نلاحظ هنا عندنا هنا طبعا الثانية عشر، هنا الواحدة، هنا الواحدة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، هنا الرقم 6، هنا الرقم 7، هنا الرقم 8. إذا طبعا الرقم 8 العقرب الصغير في الرقم 8، ثم العقرب الكبير في الثانية عشر. طبعا في الثانية عشر كأننا نقول بأنه في الصفر. إذا سنقرأ العقرب الصغير، سنقرأ العقرب الصغير طبعا في 8، ثم العقرب الكبير كأنه في الصفر. إذا سنقول إنها 8. إذا كما نلاحظون عندنا العقرب الصغير بالأحمر، العقرب الكبير بالأزرق. نفس الشيء هنا عندنا العقرب الصغير في الرقم 8، ثم العقرب الكبير في الثانية عشر. إذا نقول سي 8 heures ou bien il est 8 heures. كما عندنا هنا il est 8 heures. إنها الثامنة. il est 8 heures. إنها الثامنة. في المساء نقول il est 20 heures. il est 20 heures. طبعا هذا حساب آخر. طبعا نبقى مع الأرقام التي عندنا هنا. بعدها نتدرب على الساعة في حدود 24 ساعة. إذا نقول il est 8 heures. il est 8 heures. il est 8 heures. إنها الثامنة. إنها الساعة الثامنة. إنها الساعة الثامنة. la troisième image. إذا نقول il est. إذا طبعا في السؤال نقول quelle heure est-il. quelle heure est-il. quelle heure est-il. ما هي الساعة. quelle heure est-il. quelle heure est-il. quelle heure est-il. ما هي الساعة. أو المقصود كم الساعة الآن. إذا نقول quelle heure est-il. ما هي الساعة. إذا نقول il est عندنا هنا 6 heures 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures، ثم عندنا 11 heures. في هذه الحالات اللي ذكرنا هنا ضروري يكون العقرب الكبير في الرقم 12. في الرقم 12 العقرب الكبير هنا على الرقم 12، ثم العقرب الصغير في الرقم 11. إذا نقول il est 11 heures. il est 11 heures. إنها 11. Après on a la quatrième image. On a la première image, la deuxième image, la troisième image et la quatrième image. إذا quelle heure est-il. quelle heure est-il. ما هي الساعة. عندنا هنا 9 10 11 12. إذا هنا عندنا الرقم 9. إذا نقول il est 9 heures. il est 9 heures. طبعا الرقم 9 هو 9، لكن نقرأها 9 heures. il est 9 heures. إنها الساعة 9. Après nous prenons le troisième paragraphe. Quel est le moment de la journée. ما هي لحظة النهار. يعني اش من وقت كاين في النهار هنا. يعني اش تتمثل من لحظة هاد الصور في النهار. يعني هاد الصور اش من لحظة تتمثل في النهار. إذا نقول quel est le moment de la journée. quel est le moment de la journée. ما هي لحظة النهار. quel est le moment de la journée. ما هي لحظة النهار. Si nous prenons la première image, si nous prenons cette image-là, إذا quoi représente-t-elle. quel moment de la journée représente-t-elle. إذا أي لحظة من النهار تمثل. Est-ce qu'elle représente comme exemple midi, ou bien représente-t-elle le matin, ou bien représente-t-elle le soir. quel moment de la journée représente-t-elle. أي لحظة من النهار تمثل. Elle représente la nuit. elle représente la nuit. إذا تمثل الليل. Après on a cette image. quel moment de la journée représente-t-elle. أي لحظة من النهار تمثل. Bien sûr, comme nous le voyons, regardez bien le soleil, il est brillant. Il est brillant, comme nous le voyons. Alors, la deuxième image représente le matin. La deuxième image représente le matin. إذا الصورة الثانية تمثل الصباح. Après on a la dernière image. Que représente-t-elle. De la même façon, regardez bien le soleil. Cette image représente le soir. Cette image représente le soir. Cette image représente le soir. هذه الصورة تمثل المساء.
إذا نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.